الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. قال الله تعالى في سورة طه من الآية 55 أربع من الآية 54 أي تنكرجلو نغتني سورة طه نخونا سوق صلغهنا ون الله سبحانه وتعالى نياغا اتيمي مغشريا سومندا سالندا باتي يالا غندا تيمي مغشريا نيولا انه سميع قريب مجيب الدعوات. نعم. منها خلقناكم. الله سبحانه وتعالى دالي بكي بكي ناغر لجر ومجرور بكي ودا كتاغي اورني ودا كتاغا بكني نيكي منها تعود الى الارض sagane katang nyeke oda ka ko adam rebunu taga bakka nyeke wari ka kun abul bashar kabugo adam wa adam min turab allah da adam taga bakka doreyi ara kenga inga be belli to qur'ana di nanti adam ida taga bakka doreyi emre kabanentiere oda ka taga bakka nyeke na wa fiha nu'idukum. o illene ona ka sagana nyeke ade kanda kara aile ne khali henen nyeke odo hajunga kijina kai bone wa minha nukhrijukum tarata ukhra. ati ta tana khadi ona kabagandi ni nyeke adi o tage bakkan nyenye orni biraya kamba ahya an wa amwat Allah kiyam nyenya oda ngani wala arra kifata idan nyeke do baga o biranto do baga o biren sunyana kamba o furun kadi ado baga awo furun cuturni. Allah subhanahu wa ta'ala tire minha khalaqnakum oda kataga bakka munyeki o illene ko sagana yadi o fiha nu'idukum ona ko sagana nyeki adi dam purello kum medio anca ka kammo anganya mo kon nambe so amu sagana nyeki adi kamane ti illene ka bagandina yadi tatana udo kana sagu tatana bagande wadi nakarinde ke o ga benna no kenni kallem balle ulle. نعم. ولقد رأيناه وآياتنا كلها فكذب وأبى. أنت لكوي فرعون لعنة الله عليه ولقد رأيناه ولكوي دنيا فرعون كي هو كنا النبي الله موسى يدل كتاي. بعدين يقولون تامبل كده كرابو تامو كل كتا فرعون باني ودا غوهلا كده كبوري كتاي tammundi kenya toke ga jindi adi jama yo tammundo karagon kutte allah kenkina nabillahi musa yi dalli katti soronga ati firawuna o ko indai kai kedda bencu kada sugaran masko bane sui jadi ko burawi na qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya musa. wari marana ju ho kote ni imare yake kamade marana kando dinan je hen kona data anda allah je hen kona data yammini mare yake yammini isse jike ita urake ati ya lalli katto yaba ajitana musa alli katto yaba litukhrijana min ardina kudu anno bagando nyende agado bagandinde beyire wari kaya ganyim mare no kanan ka ondo funguma ko ganya kaya maka sasa naka to kende bi bane di ken jamam bane di mare ngo kini seretana kapu ganya falla ko yino awe da ka bagandi munyani wara ken gara hobe ha mu musa hindi ahay ken dawa be hada manga nan nyimai aya na yimange kembre yimanka ullaga ni kunga de aka pa jamanya onanya do musa inati musa dina musa nanya kanange awakiana marana chu imandi de jaman gumencu kiana suyin kollandi debe gumencu kiana suyin kollandi kundam kristo kabilan kristo kagumu ho ga madina nguto agama allah tu asuballa to mungati kiai ina simana nadi bala sige wari angiriti sereta na magiriti ngei ken kamanya to konnan chakai antanya
mangiri to kuwai mangiri ti ke kanan ke ito on nasai hada man na nyimi yadi ya nyalle firawna do to ko yer nabillahi musa do ke be gari to bunyen atalli anno bagando nyi nyen no kondi ba بسحرك يا موسى tam kortenga wara do ko no be do gari kuma ke ganya na sama kenga kitya na bagandi ya geran ta fayde qurayda ati alliya tan kortenga korte be gamma hada man na daga damma to wari gelli daru korto gumu to ara man na meni ni te kenya koy angana ko to serebe shaytanani anga ko tay korte ni an shaytanu go kore nan ko ta shaytanu ma kaga na ga janna raga kenya Allah mare mo gana nya Allah tage mo gondi natural ma ogo tage mo gondi tabiiya tay kenni ndenni dua har mare mu ngana yi mulla nan dangi kenni tay rono shaytan killenya ange mbade rawa soro tambira debe mu ma ambane rawida ambane rawa group so anda gajalle masu gara men yalla wada shaytan pindo kortenya haykenga donc serebe kortu ngana foreta ange ngonni ndini mare ndo kanan ka undo nguma ko nganyana yo firawna da ke hamu musa hindi haraga nani asonno menya genga hi kedan kana hunga ada ke bagandi sellanga na jabai na rondi jamane pakalen alli yakudo anno bagandi tan kortenga wori korte be gam ma foranteni embre kanan ka unna nyanganda o kunana fallan koy na فلنا آتينك بسحر مثله ati mo garangati korte mislihi ame ke korte be gam ma rawde korto naranga be ngi ma jamane ndi koy mo dam korte ke me garin nanga jata ikon فاجعل بيننا وبينك موعدا kembre anna nyina nyodan naka ma waida adanya zarfu kere zamani haqqati konoda odan cuga ille ne menyi ni kenga ono mo ko sironde an kana mo ko sironde na لا نغلفه نحن ولا أنت o kunta sogini anda ke dundera ko do kawadum ta hondi ga mengari ni kunya lahidu gumu lahidu timmandana inda digan kanna ko ga girndi ni aha angana nyina be ko o kunta sogini musan ken na datin ko dele kinoi odan cuga menyi mire angana nyina sukino la o kunta sogini la nuqlifuhu nahnu o ku odo serengo digan kanne sukini me unta girndi aha wala anta an kan maka girndi de adiga memure hayke مكان سوا kenna nya dingirai anyiron tegani dingira be khullenni anyiron tenni hukkenta di khibare be gananya anta sankunu seri harama suwara me nyino ngani hibe ndanya antanya na hukkadi de serenta tini kam mo goni naam serenta tini baginda na anya dingira nyiron te dingira be su juran tenga do kwani قال موعدكم يوم الزينة annabi nyimme alayhi salatu wassalam ati murunde take go Firauna anya kanyinan ni ta kayam bangin kota ange Firauna na tumun ganci denga wari muno bati kota ngadi kam muno batten kota sinan yille nya gani munongo kuini kota mbe kenta nyana sere suhalle ama jaranga sere ganci on dana de bungal lagenga yomu zina kaga du yamane jamane juga yamane kota ba sugari ni na limuno petinga na limuno changenga kenta nyana sere suhalle una gimundi kenga ta anda ja khibari be ananya jamane jujondi وأن يوسع الناس الضحى aywa annabi allah musa ni na hokka hay wari ati firawna kenna ko kundwa nya dingira ya hore ya yurwante na annabi nyimmenti anya ullu hampakati wa anyuhu shara nasu soronnan ka huma mai duha ullu handimma ken woni ni kiyembo ko qur'ay ngadi bitenta di kiyen kay me makinya taway bure ya ga haramare mun torono iga qortine nan chanki na nyimma ci be ga nyana ima fay wari macci nya fay dangini annabi nyimmen naka annabi allah musa alayhi salatu wassalam ado korto ndaro naka firawna di jaba emrona gi mun dibullu hamba kati ngafan na فتولى فرعون فجمع كيده firawna halla ware adi heran ka huma mai hera suga maka da suda bari ثم أتى sagari nyina be wutun tengi naka kone na قال لهم موسى ويلكم nabi nyimmenti annabi allah musa ati qabbonen koy hada man cuga da meñi serma kawi sembe di jamadi marenga de hada man cuga da meñi bebe annabi allah musa ti waylakum aga bone ngati bone mo kada bonen kana gai serebe do annabi nyimme nyaga da meñi beranga ando allah ko mo nyaga da meñi beranga o ko ando kunti hiburai
kado dina gumu nga wakile ne nan de batun ta hondi de gume nga wakile ne kenga jaman gume dina gumu kadi game do allam pinga ibadi to ngumbatte tauhidin di sunnam batte kakku nga do lada guma ko do higa sa guma ko batte kesu kama ka wakile ne kadi ndaw batunga kana kembatir annabi lay musa kada kya hakran ta ngahun ko ya ati ka bonen ko yi na la taftaru ala allahi kadiban kama ka gare kutuna sakalle ser ma ka gare si tallay de hingali nganda mo su daga di tubagan mo ko sudi fingali nganda mo ndambe su ma ka gare ka hay aga di tubagan ni mo ko sudi ma ka gare ka hay ser ma ka gare kutuna sakalle na yusihitakum bi ajabin aga ka yang kata nati yang anggang kata fa yusihitakum sahat gani halaki be agna ka halaki na kanya na naka halaki bate sunta to kakay so ko ta to kakahalle bi arabin kinna nyati yang kata nanggira la bangen ngakoni wa qad khaba man faqad khaba serenta kembono perdi serebe gara garan kutuna sakallai serema wakile na gare sitallai koi ser su gara garan sitallai yang to ken gare kamma makalle gol lagana ankim palaki de ambad maram makumbono na watanajaw amrahum bainahum imenu hinunda be soki durun naka serella jamam muma Allah ko Allah wasu hakalen be tini yogona daga rambate aga kananga yogona tandengandi yogo moye anta maka ki hakalen to mu mari de jambre imenu durunda be soki ndenya yogo no ngatini ali nabi Musa gara kebe ko adiga mu ko adi tomu akalle kedi tomu honu nga to mundini honu nga gare serebe do ko wa kitena to mundi soki yon kusagiri imenu duru ngara wundi diga mundi haklalladu kemme soki ngirina haklu bedo gara tongu ngari kunga mulla nam cetai na bangandi na wutu nan tokki do musai tananum benu gado firawna ai hasande do kandung kota hukam mahari ka haklu ngara tongu ngari surtu benu haklu ngama ngari kunga gajanga nambar tidana emre soki ngiri menu na wasaru najwan ati wa asarru najwa igunda an najwa mengalenga oti an najwa kaga mengal la kasro hilli nandaga wara jamanga boyen kempa kaga fobe kono mena kenni najwa kaga nagi mukebedi amma ka bugu sella ngade kabane hakken nan tugitay kenni sirru na imenu gara menyi nange mu hobedi oda fa mo musa kalle kedi to munya ho baray wonte aha kento hoy meduru na kadi ina kiya kono mena kenya na harisa sabu ara ida to ngume gebe game ogana ta uno watu nan ta kalle kedi to munya soro banam banam benu ganati kawan keti ngabonde ni bo adiga be adan ke diga mena kamo adan ke ken to munya de adan ke ken to munya de anke yara to anke paklen daga ram pamunan tampa mulana to muneti wati no da to o mata gare ni o mati amato muko o tanta gemme honga be kara yayi nyamre tu kanyu ko ro janda su baranda ikoy na imenu dungo meso khini hakrallahu ngabbo mewre ina mani yo dai ati wa asarru ida gundunya meda ngani annajwa men ngalle ke be gara me famadi ida lahi dun kini me kennan to qim meduruna sere summa bangetay qalu in hajani lasahira todo ke ambo de korono imme korosi de nanti kabilan cuga gemu kebedi o ma bagu me halle de kay go kenna nyato munya ide to ku so ni tawo kenna bari ni abodi koron ta wona meñi o suna gem hodi aha jallisa o sere ma jambe de o ga gemu gare be do sun kara ken kamma ke yeti to muy keni ka da kunya to suga gemu gare be di ga gemu gare ke be di ka hay gemme kenya kamma de sere summa ga jambe sere summa ga bogu kahir nunya lada ni kay gelli daru ido annabi nyimmun do to mun to ngana meñi i wada gana mewari nan tay galle ki ani tongu ko sunge mari nan ti gare yani o sunge mari wonti tongu fe o sunge mari won to baray sere maka bago halle de sere ben do jambo go jalli man nanye ono tongel daga nanye ono yeli manen khanu nanye mare me keni kahir illa da nyay boy keni illa kapadu nyala day aw hinno maka silama hunno holli na ida gundo nyamena ha mani hokamma nantonti kortondano nyani Musa di gida kortondano nyani garanto nyani qalu in hajani lasahira iti kusro hilli kundumanya ho ini kere bi mana ma hadani ini kere katanda nanya yere
kusoro hilli manya hohoi walla anda kusoro hilli waride kortondano nyani de ifara mundunu min ardikum bisihirihima ihara mundunu nakabagandi akan munye kedi ti kortenyai parce que do ke tunga nyubu bedu ar sambuli gara sambule be dabari firawuna pelenga firawuna di digamal lemmo ido ke hay bakka kata jamane lemunga naro jamane population pakalendi oraga hoberono jamane pakalendi iga balla musa ilew adi gida haruna nanya do batte iti modo ke digame ambo to nguke be usuga da famu natu ahamu la naro ni jamane pakalendi wori sorompa munda na ahamu serega be mpa munda nan chakai oro kanni mbaka katti idare nyonya kiyakam ido natija bega buga resulta bega bugu kenni aga lekeni tongunya hoga ma sobe na horondi jamane population nyongolandi iwade kana do musa battede ewa itonti kortondana awa kaga na tukedai awa ka jamane le kana kaide hoga ni tunkalle mo ka kunga saga nyana halla koy hoga ni maray choko de ka kunga nyana kitido honi ikunni liyano nya musa nabillahi musa liyano nya ni kisma tarikhi mutu ndaga wutu gelle nabillahi yusuf gari agar ke annabillahi yaqub di ko nga mo be garo liyano ani mukuno ani inake tarikhi londi hakalendi sasa ihamulla mukunya ni da hokida iwamulla na kanan ka on kawdu no mara ko benu gani dubule no jamana lemunga ona nya kitti hondo falla koy aramara men ngadi i palasi ngoy ido kembo ko sella ngai to na ke gunda mena ha onti kortondano anita ihara mundunu ina ka bagandi ka munye kiyadi kina ka bagandi kam mo ti korte wari kortondano na katasula bi tariqatikum al-musla ikunna dagati ka kille ke al-muhla kille ke be khima urugin tengani wari firawna kem ma kem kota ado jama be ga do firawna battenga firawna mare ni mare gore koy mare ga na dawla kinni sere la gara tam mare dunadi firawna da mare kita dunadi de faraina nunga mare mare kitebe tun kanyiga hube banna hube sagunya ngebe idi kyano ko khille ina ga kille khima urugin te ke wutu tun kanyiga unna stop yo ko hollakenga o ku kabilanga ana kini israelan ko nga nabi la yawa sokodunna mare ngutu ho ho danya ngi kitende ko be go jamane dubule nungono ino bara ida ka killen na daga be mane ida ka la na daga daga habanda benna daga ina wutu ina nyam marano do ka do ko yo kunanya falla koy a ke warno jamani mendi koy ke warno jamani nyi kollani population keroni kollandi baniya janji Allah subhanahu wa ta'ala gati firawna da haraman cankundi adi sankundi ni hakre bononi ti digan garantoi agarono sirem bakkalendi angam kalle munda na fajimiu kaidakum ay wa itika kahuma mei kaidakum gahiranga summa itu safa ulama nunti timmanini gamati fajmiu alal haqqi tomu kebe goma hono tomunya kama onko mame kama kima ke gode garante juheran nige ito kakahuma mei gahiran kama ogara ke plabe transe ha ito sunde sida kama de kanan ko ko hay diga munumere sere oro mele siru no député no ho se rakengo se hendi assemblée no kondi ha o sunde sida ke sere so maga bagu o kuy me duro ho maga ngari do musa batte tanto ngondi tay fa ajmi'u kanka huma me awreni khafanke khande side kaidakum khahira ke bogara ke palabe nyako oy menen siri ke kama on cinci akama on maga baga kamonga jati ke odo ke ga mugu kata sella summa itu safa sage kana li on chapanci ke sunya rabani odo musa na gaja wajhi afla hali yawma manista iti ida sehego kei iti da to musa he kode iti seren taqikite faqat aflaha man seren ganyellenki oti falihu hombe anga hobe mundu nan dakita anyi kan hobe anda ankisai ku hilliga nak huma mayani inata na falih ango kan hobe ankisai alla muri honga ni kebe ga anda ka kita ina qad aflahta na yalla alla qad aflah lil mu'minun na qad harfu tahqiq mu'minun kisi itaqikite ida firawna jamaa di jamaiti qad aflaha akisilenki ikam rahinga na nyillira mundu hon kitana ko istala serebe gara kam mun kita len ko hay macci be nyana ko to ndano ndo musa ga na me kita lenki sere su gara kam mun kita lenki ken kam nyani kamrange ida to ko kay musa nda kam mun kita wallahi kam to kaya maka iti sere su gara ni indi lenki
kane na kenya maka koy akaman kisi adi mundi hon kita akanu hombe yi akisi ke kay na قالوا يا موسى kembere gara menyi jaman su gara menyi ida nabillahi Musa gangu إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى iti amman ken na warandi ammo kunanya sere hananu belu ga warandi ne gelli angana killen kino jeni sharhu no tarku gumunti hom palle ga me wari kaga na meyi kayle ne me tiri ene ya kortonda non jamane kortonda nan su ga meyi wallahu subhanahu wa ta'ala ga ko qur'an nan ngam gombe ida metri na metri setangu mo goro hobe wani ko ma gumu goro tanyere sere ida buccine jusembe ho gani kharalle may ka kunjembe porti moyindo go serebe no maka kay meno ho jukante ngadi nan tillan takera bete tarawanya na kana korti ngakinki gelata kenga nyimme sollo men ken tanyere sere kide ken tanyere sere ida khrisu bagande do khrisu nakati kun kane ko man ta horo ayti kunyan daga mengari tanyere ke serenda mengari da diga men to ko khrisu maka itonge mu hodi bane ndi aywa kenni na tagume ahilanje ato firawna jikel tuno ya dilen ana o gana bugu sellanga go tugana hobe yana ko agano tuga den ko jama ke suna ka tun kalle me nyana ta ke ngiri ni ko gana golli nan duguta na nyama lahi do kanne kinoi haro gana ka to Musa dangani gella ga mo karige anda har bane kinoi agana diga me su ko fanke nyan ono tuga den tirnda yana ko suda suna hillan dinti aywa ati Musa ike gara khibaru ngari mo gobe ha agelli itaguma kena asa andanya samakenga anda ado ho game kamana tonno gello gana ngari o kortentu ike o kortentu ko guma kortentu batutanga ni kebe ngike wa gundon to kawa gundon agana nya akalle ke gado guma nun to disu akalle beti korteide to munya ni ko ken kona sikandinti iqawatu agana nya akalle ke agani to ngunga su koronda kada batte na odo tongu ngari kenan tayri tongu koronda kada batte e way su risenti iwala hinungutu o gana sakai nanti Musa do ni akalle ni tongu nya korte ibrahima go be nyano ana kenya muy korollo Musa dinan do tongu murini na kembri gari ila Allah do hanan dun karandi iti annabi nyimmenda wari sere na katandi cehenya ni kenga odo Musa gana me nyokorna doro en kinai de o magano o gana lo ko to bodenga kanoi iti beram baya oda gari sa kunkinanga imma an tulqiya amma nyimme halana bogo gana linganda nyamarum na nyamaga mangano ku nyamari nan to hilom bogo o ku halanna nya waranda noi ono khibaru ngara beranga na qala bal alqu atiyai hakun nangarandi sasa Musa kada doro nyillandi katiya kada nyamarum kini kiyai kahilanum bogo beranga kani fungumu kani jamangumu kahilanum ka khibarum bagande beranga na وإجا حبالهم وإسيهم anda gani kacu adi gumanu khalla dariti tasghir ada gumana keriti guman lemunnu nyani maka ado kacce kacu bisanu batra gumu ko be anya gangiya isulu ko nyayo gumu ku ngana gumam pillo igana hitata sama khenya kacce nga kubelo kama kay gani tupuno laina hitata kacci bane gana hitara wanyana kame sama kay tamman me sama kay setanu ndatelle golli bata guma nya kan jaiga ho da barni setanu nya na ragani kebe kana guma pililo ananya sama kenga ananya harenga la jinna nunya ni kebe ga kitende jinna nunya lini kemutu amuradu ahadunga kebe jinna nunga do na kenti gano ko yogo dalli na igana serenyi lanjo ndi harenga la jinna nunya li indaga go hare uduna la sigindi na sereke uduna mugundi anyame ya hala bara menta ille de ai ya Allah subhanahu wa ta'ala imetta gande agana tage honu benu wara iga yelemene ana kenya na kunta ge honu ada me hada mare menta yelemene malakiya ngo yelemene mo be gallinga Allah garam honu benu kinai abakam malakiya kun surani na le ada mare ma kun suranga sena jibril ada kenya ta huraga be annabi alayhi salatu wassalam aganda irina ana siralli hadisi gabe na kenya batin malakiya no siralli ni warni siran chawrandi ira warni sawratanadi iwari i malakiya saura kene alla kenya ngina jinna nun ka hanna wakundunga yo ka i messe ko hede alla anda nyangina me adamare menta ile menede ai adamare menta ile ne yobo
an nya ga kubeno iga ille ne killenya ni amari kun khalle kya bonno o ku yele mano ko kun khalle kya bonno parce que killenya ni sababu nyani an ngana ko sun tikiti setan killunya ni kortunya an ngana ko sun tikiti kado setan ngado kille ke dabon kangara ko sun da bari an ga dinan mutuna ko sun da bari ta bonnanga me alla ga kubenu tagata kun khalle ta bonno e kullan ta ko se da bari ni yele me ki ga bonno ida Allah subhanahu wa ta'ala khallen ni kiyai shaytan gumundo firawuna gara menyi biranga do annabillahi Musa gara menyi biranga annabillahi Musa tida qakkun nangarandi de ulquma antum ho ga kama kana wara biranga jahibaluhum wa isiyuhum anda ganyi gumanu kudi ikaccu yuqayyalu ilayhi min sirihim iga simmandinde nyana kata Musa igelli korten chama annaha tasya nanta terne ndawari Allah subhanahu wa ta'ala yukhayyal at-takhyil anya genga honga nanti kenya ni anani kembe hada huwa at-takhyil wa nazarnu ni minuti ni mazi to muhe hera nu nyani gida barni har mare me hera nu ado jinna num pera nam poran ta hada mare me pera war Allah subhanahu wa ta'ala di kullu bitenya ni iye ya gennoy o ku ya gentia o ta wonde ke kundu jinna ngara sire bane wututa na kahidu bitende o ya genta ka manda illa wallah war wonda jinna ngal aga nas kebe wutuna ka hudu ita sire ya genta kai aga hobe walla batenda na ke ngara batenda kanime kembere igana korto ku dabari bera ke ga hogu sama kenga hati hada mare menya ke muriyani hada mare menya ke muriyani sama kenyane anna tasa hobe taghilu hakale ngo simana nanti kacuku faga yeleme sama kenya terne anani kembe la jinanu nyagolle ni fa awjasa fi nafsihi khifata Musa fa awjasa annabillahi Musa sobi kanu en ngandudi ada kanu en tududi koy walla gara ko iri wajawu bi sihrina azim ire birake haga sama jinna nun golle koy shaytan idaga sama kan qoro jamane nyogo wa endunum bangu ku sama kinna kungun nendia ko man hudbane jinna nun daga sama kan qoro na la jurmu iga sentuali quraye kebe hakenga ila sama kan juruma dia na juruma di maga setume kam wastarhabuhum ma Musa di sorun juga kan nabillahi Musa imme ada so asobi kanne ngai dudi wari hada mare benya tabe ke kanne hedinanda kanne be gani annabi nyime do kay farenta kanna keni khawfu be gani tabe hada mare me ngana kanun to hongari angu kan annabillahi Musa kanara kanu entu dudi mania kembira haga wo sama kenga hobe adi guma ke ngara wayle mena sama kenga agar ga firawna palenga sama ku awa sama kunton ka kembira hakka sama kake esiki guma ke arawa kuda na kenya la tawdin ke mayille alla kamala oti annabi nyimu ndo kay faru kun tauhid ko ta suwan kapai ikun tauhidin je kene ga iman ta yakana anta to qibate kan huwan ka hidai daima ka kebe ga kitendi kenni tage honya guma yala Allah subhanahu wa ta'ala wa nyani da na ada kanu itu da sobi kanu en ayi yonki kedi fonne kama nenda ketu adi nanti kanu nello nabillahi Musa yonki qulna la taqaf oti maka kanu innaka antala anke nyani kamuranke yagara sati nyongi kebe nanti serenga lenki qad aflaha man ista'ala serenki sinanganye sere sugara kamun kita anke Musa ne kamuranke ke hanya ni kamma kita nama jodi nah wa alqi ma fi yaminik oti annabi nyembe nda hon chakundi kebe ganta endi talqaf ma sanau nah awa hon tonno ho igaranya kiani to hora gante yende anna ho utante yende ho sirenju hi sirenju annabi anyi te igan ka hunya mun ho gani ho senne ndo ho sire ado ho nyana manna ke mututi tayenya kengo te inda kana anta no gigan ka hono waalaikumsalam warahmatullah ati anna kebe ganta endi andro Allah subhanahu wa ta'ala ni ho be ganta endi annabillahi Musa gumanna ta yenya ati kebe ganta endi asondi dingira tanatina ilqa asaka idrib al hajara bi asaka ilqa asaka khaire ati hombe gan kitti ta endi Musa ken jogundi anna ngaraganya na kebe yi nah innama sanau kaidu sahir idabarindi kaidu sahiri korto ndana hera ita dana binyi men kilen ta hundi anya gen bai kebe igara dabari hera gore nyani ha korto ndana hera ni tanya me
كيد الساحر فقط إنما صنعوا كيد الساحر يهغدا هو جبتو تنكلاني دا تمو هو فيران باني كيد هيرانيا إذا فيرا باني دبري كورتوندانو نيا فيرون كومو كوندام بيدو شيطانو غولي دومي كني كورتوندانا هيرا باني أنكن نانتو مو كيسكون دبا تمو نيا فانكيتين نعم ولا يفلح الساحر حيث أتى كورتوندانا انتا كيسيني أغاريدو بانغي سوي كورتوندانا انتا تاقيني أغاريدو بانغي سوي كورتوندانا اندرو مدي أما كورتينغرا أنا كورتون بيتا أنكي كورتين تامغا كورتين كيلين تامغا ميان كانا دو كورتوندانو كوا يابدا أنكو دغاني سغاتا كين دغا أنتو هالي أنكرا أنياني أما غيمبيري أنا برون نمبونو are mun nam bono aya kunnam perde dagana ho ga kara kortonde nya dan to kanyimbe kortondana ni kahiri ni kortondana ta ganye ne kortondana sunta ganye ne kortondana sunta kisine ka Allah dorong Allah subhanahu wa taala kortondana la yaflihu sahir kortondana ga kanna ho ho anta kisine kenyan cike ay mega sorombu nuti kebe hobe ga sama kenya walla soronga sama kenya na imme karni sama kenya na imme sopina ga kala anga kortu kille kortonda na hore suwari ay me to ko korte ke ay awulla gare shaytanu na imme to kindi kenya aga kanna ke be anta kisinai gelango kanna kalle nya anta kisinai anga kanna to halle ta hunye anga ro korte ke mutu bane anga hira wanda to halle ta hun kita anda perding kita anda berangara majiga hun kita wango hobe ga mundu anta kita kamane nyillitini haythu ata kumbe woni soronga noa haro maka sasa iga hinu londo ni korte no nanji korte yo korte manyake boka kunta hibure de barni ku sirbe ganari wa nanti yakenya mbariya ona de ma honta kenga aha anga kare ke dungan amma korto ono kwaro ndina no ati korte kenga nya kilindam besui korte ngar ci kilindam besui anga korte kenya de barni ti honchiro hombono anya wari ta Allah lampinya nya lampinya mege anke mbamulla na lampi yo wakita khampai korton diniya sa bono anka gar gidi di killebe alli ti kortonya anta nya na hosirei anta ganya na di Allah bange mangana tubi kalle kane angara korten ke nya itilise na ho de bari na ho dema na golli nyati kortenya kille dambisu kempi bono kenyan ci ko do non kortono korto ko wara hari kumisel Allah da ku kanu ku bane ku kanu no manganda kortenya radi kortenya na misire jigende ni may ganda hoaro tom homu na horo bulu na kane parce que serebe sa kuntenga kortenya ga ma kortenya da bari ga he akile to taw ori sa kuntenda Allah kenya le mani ganno ne kompedi na sipasi masire lay ga he anyame Allah subhanahu wa ta'ala ti haisu ata kortonda nan ken bori do bangen dambe sui kortonde nya kudu anna al mama kunya kita al mama kunan jalli tisronga he kortenda bariya anna karammo ka kita dinan karammo ka humbeya kortenda bariya anni hera nyanni rakulla ga inanya sallikilla nga inanya sallis ampai do dinan palasi Allah batte me anda kita timani korte anganye abada korten ki nyagaro golle ndi bana bono ago hilla kapengaro golle ndi bana kapono korten dara hilla kapempal wala yuflihu sahiru haisu ata korton dana kenya ga girlo bangen dambe sui agariti heran dambe do to dambe sui nan tangi gollim mene ho ya Allah subhanahu wa ta'ala ajun takenga mbe ken taganya nan takisini na nan daga hiji na nan to nan do to jinna nun ti daga ne na ko to ko daga hiji nan killu ku to ko ai anda gar ma hiju nganti ke son kaso hayini sakunde ni parce que shaytanu lo kharonga leke son kaso ko tananye gelli daru kiyenga kem daru tenenge ke kiyengo khenu sabanu ko tala gara ni sabanu nyame o gara hutru dangin de ke be salle son kaso putrunya shaytanu ki da susiti ni gonu kiliyanu ku su hay kharunya ho gani shaytanu ngani tibaru sakunde ni aga golli guda ho kini kiliyanu ngasasa di ne kawunya shaytanu lanta gilli batene daga ho wada bari odo son kaso bakal kanyi go kani ko me nan tinta golli son kaso di Allah kaso korenya agebu angana ide kana hiju ngaina dia anna hayni yokku ngarno
annan kortu ngarno annan cahu mbora anni sabundi man nan diga madana parce que anyi meatu jangka imanya anna daga hijunga ngana duguta hijunga sedi kagara kenya tirindi kanga nagri hijunga anna ille katia angura na nyanki nan duguta na nyille birkene hantangen kiti yanki kaga mala higande nyigana iya awaki emu manya na daga na ligida ida allah subhanahu wa ta'ala hajun tabbati yedo kutega brisene meri kome tangal labba tabbati kedo kute nyagaminte sakkuta allan kutaw goro benu kani hilla kapundo kortondo kungango lendi bane ambono lew kamanen paju so andandi nanga kuni nawaqir hunga duga dinam bono nanga pew Allah na faami sirenki noyi e nyallo hawra ke kasu barakin deni angara golle suñaadi sumunte khairi be gada batte aga na habe kita aga baraje be kita kaga nani hilla kapu nkillu ngoma ku kortu killu ngoma o hay sumuno o hay sallini o hay sadaqindini o hasu da barni serenga mulla imperdi kay awanga ni korto ndana nyai amperdi ni kesuya wala nyuflu sahiru haysu ata korto ndana ngengo ho da barni ana da bari kafu allah mbatte do hisire taybo kortendo da bare i suwani kiti bane kayi menu dabane kortendo da bare korto ndana ngani kita ke be da bare ndana kan ken kite kadda bare ndo korte inda kille korte allah hara kenya ko kenya ni jinna nun korto ndano no jinna nun nyangole do korte ni gundo nyai ido shaytanu do jinna nun po yadan tondi kafir nu ido kunyangole do kunya killun namma hadi gara buccine ke be kina nganken ta jinna walla jinna tan yiminanga me jinna karte nya namma buccine ke be gamma jinna kille nya shaytan kille nya iga tan na nyama ko be angara nya kundunga ta shaytanu nga jara binde keni korte famma dabare ni heranya na dabare ni heranya masala nafusine mulillo sere maka kahende anda mini akinya no ngata wakarni itiburu ndo sahari buru igi heranya na angara igandi isrenga gada no kita abubakar siddiq radiyallahu anhu siddiq al-ajal tabibi qore dari ya ga khalifa ko keno ko wakari khalifa unci na hana asinengo timme kotabe dogotoro ra kunyi tabibe nyani ken kota kusa gemwali hudia nunda igande go dabari na posone ladi ka kelli kortenye igana posne ke khenche kemmo goyi anga igana lenki anta ho nyana ngamme a lenki kasu sinen kasu tamido hillonda itimme nango kan wajiban kan labane ken ngoni na walla gana posne ke igande ke wanya menen nam mutan no gondi posne ke buccinne ne be ga to kan no kedi awalla gana honne sine ngana itimme ne kota be dudang parce que awan kotinya ko wutu bane kota suga da wako tinya ga ko kitana kota suga da wako tinya ga ko kitana ta kamon siki tandu men kotinya ga ngana itimme ne kota be kan iga igande ke igana tabibe ke ga tunu kende nyaado bokar sura igande ke igande ke iga en no gonde ani adatu ati bokar ati ke igande ke posonon tanya ni ati ke lengi sine ngana itimmene ikeda ngen juakal igara hoberani anta honya no isasa de kasine ngana itimmene igera ngen juakal abubakar radiyallahu anhu buakari ga aken ko ta sine ngo timme ko ta be abubakar fat akota banen ju go ke gafat na kya to ni dabare kya gabe na jamane ke na mulle lamma ka katin kafendi sanje tan anga igandi paso be mulla nam loro sorondi mi ganda igandanga awai kiyan no honga wi golle nyana koy alla ga nan kisi anta ho tornan kisuwa kite serebe gani ho da bari anto konni ko korto dan me korte bane keni jinnan kille ndo setan killenya ke bane ken kani hera nunya fo buru nyani agana kinyan no honga bane an kala yo go dan kala sasa aw go bito hilli halle aw go wara jangiro nyogo walla nga ken jangiro tan tokko kaso hilli kaso sikki an kala bane fo buru nyani yi gandina nga yiro ndam mini hodi ige hodi yanki jidi anan kita raba agadan kita alla dungen kamma gani su ko kamane ngada ko mo be mahum bi darina bihim min ahadi illa insha Allah Allah gana kita ina nanti anda serebe kita nanta ho torona
akama awakama ngawa gori ni koy kamane ngakama kisini na ida allah subhanahu wa ta'ala tiyere kortonda nan tataqni ser suka kortondiniyat anta qikite nda mula lingin ta ko nan to bi kallam bi lagari ni na فألقي سحرة a kortonda non dilahi dun timmandi kortonda non dagi duwara sujuda doy قالوا آمنا برب هارون وموسى i joppe haruna yere kenya la qisan ko tendu rabbi musa wa haruna ito to ngondi daga tabi'iyya ga wari tabi'iyya gumu no gatini lada gumu ina kenya lada ndi habedo lemme gide do khone khate lawtu to senye itu woro ku ganyi garaga musa mpinga anyoma khasiram piyai kigara famun nanti serampihe allam pinyani ida musa to kono nan daga joppa gidai sasa musa mpihe haruna mpihe serampihe allam pinyani kortonda non da kentu de wari gadi kortu ku sokondi aga hogu musa gadi guman chakondi anya sama kenga ada ko sama kebirake hakkan chama kenchutoni ano homma bugumedi ho makai ho maka hagi lo enga ho maka hagan to enga anta wallaga nan to ko aga guda gore to no gon kam nyaka portole ai kortonda non da famu no nya ikunga kortengu ndontu inanta kalle kedi to moy isu daga to sigurungun kamma nan daga sujudi Allah da Musa da hede ima daga sujudi Haruna da ima daga sujudi Musa da de modi anda mu karamo imma ka tusanda de anta gemme makar lemu ngalli tusanda inda tusinan genda de tusiye nyana Allah da kulumu ye nyana Allah da sujudi ye nyana Allah bane itu sire yurungun kamma nan dagi tengello nyenga iti ke waruno sajidatu syukurin deke ikum bagara duma ga yang Allah da nan tubi Allah da nan yille Allah tigana na mama agara tongun ko yana ni makara na isu yang ke yurungun kamma nan daga tusi nan dagi tengenta unyi nyenga isu judin take ito tongun diti Haruna do Musa kama Rabb Haruna wa Musa akungo khilli kata kamane be ora to kenya ni kamane tongun manga قال آمنتم له قبل أن يأذن لكم Allah karena fahami sering kinoi kenya le Firauna atu bi ko dama dangire di nah ora kiti sakunta ni kutanyere serenya kam ati yala ka tongonda dangani amantum lahu aga tongonda da daga jamanda kada sikalli dire kortonda ikya goli nyanga nona kai me kada sikalli ji ka tongonda dangani sadi nga dugina kada wajibin ke ada ka kunna kara aga da kanni kaga sakai nan ta kallen peti gare gelli jambaye ganta kamaka politiki ganta kado annabillahi musa na ka warini katti ke kadri senni nyaka nati tongu aga leke ni tongu nyaw ko kortentu de o kalle ke ni korti ay me musa kalle ni tongu ay ike da kana diga me mutume kamo gan ka fobe de barni o gan ka bakati killebe kana kusa tongu ndara battendi ay magam bakati ke ide angara tongu ngare no be amma bugu de bendi anda ga teknike wajindira nganda tongu ngare autu nanti mangana daga mandam madam baba kana mehamu mandam ka dun ko ngana mehamu do allampinga mando wancoro ngana mehamu anda ali khisamugu kelebe nam buccina ga tudu ni ko tabe buccina deside inde gi abatiri ndia ka killende atinno fare agari fare ngara tirinanda gam baba tirindia atalla gi kikindi haba imadi haba ya amitiri iga gara Allah tongungari ina utwa na Firauna kortonda no kaya dabari ida tongungari no be anga utuno annabi da kiya ko kalimatul hikma dalatul mu'min tongunni besu sanki hoy angara wari no be anta seretiri ndanga utu anta seretiri kana anta seret dunge mundini anta seretiri ni daron tahu ta ken wari wa tauhid gum kunya na katanto mati katanto nyani to ngabe kengi yake angara to ngari amma dunga enta kendi am baba dunga enta di kabila dunga enta kendi de women peace unta kendi kabila nyimman ken po honta kendi amma ram baba ho ta kendi anyi me bane hina anna wuto anna gullingen tahu manna bare anna to kono ngana karanna to kanyi me serenta tauhid dugundi Firauna kortonda non ta nyeren cere idaga to si qurungun kambon kamma ito to ngondi ti Musa Haruna do Musa kamanga garama jige keti
yala ka to ngonda da sadin ke ga dungena kada sadin ga dungena kada akada sikalliti de innahu lakabirukum alladhi allamakum sihra awreni ike ga him pasarni hobe na iga kada ke golle haccarni hobe innahu anda musa waride lakabirukum kakri senaya donc kasuna ina ko ten karaya ma wara ga daga ajoro sino tamyon tano kutu donc daga korti kare bane agari aro kortelli ka kundatu amporan takai kasunya nga akral lebunga donc ha mulla keta ni ke firawna girini presida nam lana kudeta ndabari ken bre ka kana meni ti kortunya Allah subhanahu wa ta'ala agana serebe takembono de anda kembono ade iwatu ayana ka gri senga sereke be gada ka gara ngundi kortenga musa ni ida to wa korten ke tumen ka gara mo na yayi kebre karle mado karamo akala hera mutu ni ke girindi palenga kiana kama fala waqatna aydiyakum ati min gada ka kitun kutu naga tanun kutu min khilafi do sokhi nga koni tate ndo kitinoge ndo tate ini kutu do me naga guda nun to na nyille khasiti ni wala usallibannakum fi juju'in naql min gada khasiti tamarin gurdanu nga wari yangan katane mo ni ke nga firawuna alla rakri zul awtad agana ay seriyanga nallaga agan karni ana khata gana tabare nyi nan citi nan tonto tamare nan tonto itenga nan kitun chanki nan tanun sanki kitendo tontena siti tanum po hodo tontena siti jemre keta allah ta yonkene iwanjana janana nan jehi mo be ko gemmiya dinan gal tasrebe maga oda nabi jaben pa mudan ka sallallahu alaihi wasallam agati fazfar bi zati din angana yakini yakini dina gumenga yakare angune yakini dina gumenga igo anganda yakini yakare dina gumenya firawna ga yingi yakke ncila ma hunga kota be rakya nyane aga kebe nyana duna sere tuide aga na tuyi yakeni dina gumenga kota be islami nyana rakengol libane nyane wala aga ketta nyere sere mbaga tikenye wala usalbannakum min goda qasiti tamare ngurdanu nga wari beswa firawna dan kenyanga kata ni makodo iwa kenyanga kata ko ni nyana kai fompal lenga da hatta nun kutubaka kai naka kitun kutubaka kai kad dugonunga to sada ka yonki nga bakka wona daga qasiti ngurdanu nga na ken yang kata ndey wala ta'lamunna magaga tuyi ayyuna asaddu ajaban wa abgha ikokoni ayyuna adoko ike do Allah ke yada de firawna yada de ayyuna magaga da tu koni ayangan katangan kotonta gella ga wuru Musa kamanyangan katanye ike go yangan kata be sakakai kawarina tu ike do Musa kamanyangan kata sebe kalle godiki na aga tokini ga sebe yangan katanga toko agodiki aga warni kentude wari ke kallen ken ni sasan kallenya yang ngota ngonya na kai sasa da kundung kanya kamene ya adi gida kebe nyina kundu ada nyange khimi ami girndi dinan kamade annabi do gongo tay sahaba lampunto benu miskinu toranga humi kamma makka hijriyan kane hadisi gillendi iri kata annabiya kenanya wasakha ira meke be gai tuhina ya ada bagandina tukumu na saki mungure wasakali kabasirahuma iti annabi angama alla nyago da de may ngaketa ano de ma toram pu moy mendi de agira taw ati ka kortinia kenya alla de man de ngarini soro dangi kakane dina gume ina ragana tambagi dina daga na bara na mekencenta de mutu naro imbendi na dumbundi na soti ay patendo chiengure na igana ututi tengen no kunya ina hate kedo intencu khela na daga waran ko henni jeli ndaw tuti ko hem bangay ina do hatendo ciencu khela na lawara nya on kam serebe gana konto kem munyi nan nam dina ngara anna bagandi na nan kafira ko ina hatanga i wayri sin takunu serenyin kollan na kanendi na baraka hilloy ka ati wa ma yasuddu zalika andini i gama kenya ngaka kunga haydo kya ko no sahaba nunda adi sahaba no makkan ko makenya ngaka kunga hanade ima sereyin kollan baraka ima sereyin kollan pate khugu bakai iman copi nang buda nang kitundan tanundan kutu bakang handu gonga toko iwanyang katana amma karena kummen coko nalladi na dekwanga nanyin ko lamba ne toko sellanga manan kodon toko sellanga ina sangatanga ati nyiki anya na dina gumu
kinti bakki dinani la oku o konto tora munyini rede gumenna hare ngaranga ta namba ka ba anda mu nan tangka na ke he goenge apa anda lembure ngari si dina ngara nakute pew aga nyika hini dina gumu nyana wara merin na convocation ngarai kumandage na convocation ngarai anyame anis idi nam peta na kafi dina gumu nyi yanga katene kunda gele kenyi nyi yanga kamma na kure hadamare mun na kura dina nganari imman ka gondo jamanguma gondo marenga kubenu maka ina dina gumu nyanga katana kumba farenda kiya konina ati me alla ida enda de mande ngari ni ko tanyo go manga da yakare ngara go gilli yamanin jamane ngabane agorni kiyali kabarawanga sire bartina kaneti hitanai kananti bare manda silamen di kenta ina iballa bisan kinanga kan jamane bisan kinanga legiti silamen nyana ai iballa gol nyallaqe kan gol nyallaqe kinanga leginan tonta kinanga anda golline re paske silamen nyana silamen do golline na anke nyamballo hoy nanti silamen maka ba golline annabi da ke ko ni ko ko kontono tora ke amuyini silamen do tora nyani ando lohoy nyani ando yangang katande nyani ando bonondinde nyani dandi na kay kanna sabara kam man namunya kam lagaru kiti sire ngo halle am Allah ma gelli duna ke dira na lagaru sirondi yele may nanya yugo balla ke be ana wuti jondi na ngari ran ta ho bakari Allah gallin kay Firauna do Musa Qisa Qur'ana de agabe gabe kamane ngai suratu Taha diere na khisanyo goritoda نعم قالوا لن نصرك على ما جاءنا من البينات وري فرعون ga ke diga me ko ni dai hay baka baka na hana magolle nyang ya hana naga kenya na gai naga nya kundu ite lannu uthiraka on tan cugandi ni on tan ke fir'auna sugandi de alama fon kam majaana agarui gilli dalilinga hatam bance be go roga de ke be ya garangari aynu li yaqin iti fir'auna kortonda nuna kenya warda ida aynu li yaqini nyangari dan kana umbangida i mengari tiyake mubuhe iton tan ken cugandi de ken kam la والذي فطرنا فاقض ما أنت قاد أكنتي الله بيجادو تكا والذي فطرنا يتي فرعون هذا أكنتي الله بيجادو تكا أنتن كنوتنا الله تكون الله قال لودا غير ودا فام وسعي ودا ودو أنتن كن تشغندني نلا قال لنا فاقض ما أنت قاد كيتي أنغو بكيتني افعل ما تفعل أنغو بينانو أنغو دي وكينانا كنت قدين أنغن الله إنما تقضي هذه الحياة الدنيا أنك كتا كيتني كدنا برانتا كوكي باني فراونا ديغا من نما ميسرا لنكيا دي كوي أنغا برينا ميسرا ينغما هوندي كي بدنا نو كي نكون دي الله وفونينا كي بيغا لنغاندا وري نيامرو نما غير بانيا أنكو ديرا وفونيا نو إساسا أنشي كوكي باني كم بانيا إنا آمنا بربنا كونا كونان دا وطو غندي توكا مانغاري توحيدا نغني كيا دي ماني خاقان تاغو نورا غنتا دينا كي وطو أنكا نكوي hari banen ti ya ko kuri jinga ya ngano ya ngra jimba ne ambaka kindi ya ko to tandi lembreke na ko sa biya mutu di batte na kaira mutu di batte kabila nan kri nan jelegi andi ya ko ngana gebu hori ya ko to tandi ina kri nan baka baka ina haru ngranga ubeno wa kira ngamma kan chene ira tara ko nan jondi an ngondi nan to kono tikunga wallahi lembre ran tanya na islamia la ka kan teran tanya na islamia anda nabi wara do hunde aga Allah nyaga na Allah di kisi kuy na nyaga nan kama annin kisi minal jubon wal kasal kasul furinta jazante an silama kun tanyana jaban qawante la dinan tanyana ma abada idam baka baka tanda wara idam baka baka tanda kafir aku mutu anda bidia mutu anda musyrika aku mutu an kai mira karana tu na famu ambane anna dabari ida jaga sere ta undanga da lembure iti Firauna dagano oto ngondi ko onta ngondi nangade oto ngondi na ango hobe nyana kenda bari amanna bi rabbina oto ngondi to kamanga yaghfir lana khatayana udo alla na khafari nya moda gano hutu kunga pasko ga birena lawra makile ki kotanga modo annabi nyimme ngari de banda bari kenni hutu kenyo gadanya on alla nya gana alla na nyampo ma kenya di ma akrahatana alayhi adan ke Firauna gado horse hobe kam min sihiri gelli kortenga anya ndo horse ke koy gundo mo bortea da gundo mbogo
de gundombo ko firawuna anyan do horse kay anyan ti musa do korte nyando wajibi ndo ando horse no khilo olli odo musa na me korto anyan do horse koy ke nyalle musa ali wa do ko amasi ko kutaro masi katade anyan do horse kay de ma akrahatna alayhi ado anke ngado horse odo annabi nyimme na men takke walla nyaga na alla na nyampo ma ganni wallahu khairun wa abqa ay wa ba kebe konanda firawuna ngada hobe ka ko garinyani nanti mo gara to anke ndo alla serebe yangan katan ko tengani serebe yangan katan ga tokko hagari kenya jamiyere iti alla ni tum kasiro kuna yaw wa abqa alla ntoko aya ngan katan nan tokko aya ne man nan tokko ntanya mene innahu man yati rabbahu mujrima iti to ngani kebe serebe ganari alla golle burnyanga na qiyamam ko ta kalenda alla ganna golle burnyanga jahannama wa kaman la yamutu fiha wa la yahya anta kalla anda birene ado kisi jahannama bire mo ko nyaayke anda kontene birandonni anda kontene huruni angu yangang katene anda garni uri kalle nyame kite ngo nyame ho go dugi dagaranga ira kalleriti asuda ngari na kurusi kalle nyame torang godang kita yangang kadang gadanya mo gonsui jahannama kebe la tubqi wala tadar kanda kallan gara jahannama ka ken jahannama kai gara jahannama lemme ngoradi agona yang kana gide kedi awa buini na nyame lew imbe nga buini na nyama lew sogonu bane no gonde awai le ne nyani mo gondi kun fa yakun fa idha nadijati juluduhum baddalnahum juludan ghayra dingira no be ganta nyamana nammo indi nan kurumendi kamane nati hatakai ana wile de saga nyani mo gondi ko amay imbe ngara bada yang kan kata nana kau tu fomuke, itu Allah kalenya toko. Allah Subhanahu Wa Taala kisah nuku karanya membeti aku kawana kisah nuku Firaun nakani kahir kallang kutai koi kahir buri Firaun nakai koi ana hampet ke. Firaun anyi kanggol lukama anyi kandi kang khantu nukono anyi kanggol lilaka sanunya na dina kumunga. Angkaya rengi mengapa dina kumenya nang kaiba. Angka ini tungkan juga ndo marana ndo delgumendo ka gumenga angka ga me nyana dina gumunga isono mananya ni kuyi na hakale wutidi na gollu ku do gollun kenje ni digantanu ku do digantanu kenje ni daga mo ke do daga mo kenje andaga mo daga mo siren kamma nabi nyimu ndo mumen nun killen kamma haranga torando yangang kata ndo logoy ndo bonondi ndo sabotasi nda anda malai anki to peleni la ko siren angkani andandar dai ga sokonti manganam prehetu anda ga killendo kahir nu kudo firawna nu do hamana no indiga killenya de bane anna bore bakari gelanga wala linta o mulla duda na wa yati mu'mina serebe ganari alla yam mu'minin ma kallenda laga nanyi mu'min dankanin tayamme qad amila salihan ada ngaka banda golli siren golli mu'mina ko keno onni faulaika lahum darajatul ula kun kama no ani daraja u qima urugin tenjida arjanna ya rabbi alla laga ndakenta ko dangani jannatu adnin kenni badanta ke ngari jannan ka tajri min tahtiha al-anhar uralla ko uruna uri alla gara uralla ko benu makan kuton ko qur'ana no gondi aga benni na to me kamma adaga kutten ko do qur'ana kutenga ho go koni nan tawali janna gelli nema uralla ki khalidina fiha idu man to ngari janna kedi wa ja'alaka jazaa'u man tajakka awati sere sugara du senondi man tazakka keti nantina jakka mane bagandi della sere be gara du senondi anda du senondi kahira hunga na du senondi bakka musyrika hunga bakka bidia guma hunga bakka la kutenga bakka junubu nyangenga serebe golla batta ampai na nyankiya angol la kutein to kuna ampai na nyankiya serebe go du senondi ni ti dina guma hunga kallenga nan laga antu ga den ni kyar jannai na wala qad yawhayna ila Musa Allah Subhanahu Wa Taala dalu wahyu nyakata nabillahi Musa an yasri bi ibadi ti uron tretin komonga kenna ni tonya ngem pumi kama masri no gonga mare gore ni maka koyi firawuna mare en gore ne de imare en kasappe sembe nyidi jamangi maka fintuana dunan to ko ngabe ngi maka na ko be ga ko dunan daga mo kenya ken konto e manya koyi dina gumu gani soro buccunu yino gondi kun soro buccunu gani ho gabe ngani liyano ikisumano de ko gonu ni liyano israel ko ne kenya liyano ani misra sembentia fankantia iga ko mon kiteni kunya ro dina guma ko si hega giri
fankanga kuy buru de Allah subhanahu wa ta'ala agamulla kehi nyame ketade firawuna akhbare